हेलो रे नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज अगस्त 26 तारीख चलू जानी नबा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानी पारिबे। सेथिपाई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट जानी पारिबे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को देले बड़ भेटी, गोटे दिन में 12 टंका कमिला चीनी दर। सेबड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी आमदानी अनुमति को 18% ह्रास करने पर देश में एबे चीनी किलो 67 टंकारु ह्रास पाई 55 टंकारे पहुंची। परवर्ती खबर पुणी ओडिशार महानदी रे आसुची छोट बन्या, कटकवासी को सतर्क कराइले मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेबड़े छत्तीसगढ़ रे प्रबल वर्षा होउथिबारु हीराकुद जल भंडार रे अधिक गेट खोलीची जहा द्वारा महानदी रे आसुची आउ गोटिए बन्या। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रे 7000 हिताधिकारी को बांटिले नुआ राशन कार्ड। आगामी दिन में ओडिशार सबु जिलार योग्य हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड बांटिबे मोहन माझी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ झटका देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारतर 2 लाख छात्र छात्री भिसा रद्द करिबे डोनाल्ड ट्रंप। सेपड़े 2 लाख B1 एवं टूरिस्ट B2 भिसा को रद्द करिबे अमेरिका सरकार। भारतर 2 लाख लोक एबे अमेरिका जाई पारिबे नाही। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेले बड़ निष्पत्ति, धाड़ी रे हबो पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभु को दर्शन। सेबड़े धाड़ी दर्शन व्यवस्था रे प्रति घंटारे प्राय 10,000 भक्त महाप्रभु को दर्शन करि पारिबे बोली आईनी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइचंती। प्रति खबर आसुची लघुचाप ओडिशा रे जारी रहिबो, प्रबल वर्षा पाणीपाग केंद्र देला चेतावनी, समुद्र को जीवा पाई बारण कला पाणीपाग विभाग। सेपटे आज केउझर कलाहांडी संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो। सेहिपरि गंजाम गजपति खोर्धा कटक मालकानगिरी गजपति जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेले बड़ निष्पत्ति, आहुरी भारत रे प्रोडक्शन हबो सांघातिक मिसाइल एवं युद्धास्त्र। घरोई कंपनी को क्षेपणास्त्र टेक्नोलोजी हस्तांतरित करिबे मोदी सरकार, एथिपाई देले अनुमति। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति। ओडिशा प्रशासनिक स्तर रे 7 जन आईएएस ऑफिसर को मिलिला नुआ दायित्व। परवर्ती खबर भारत को संकट समय रे सहायता करिबो रूसिया। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह कले बड़ चुक्ति। भारत को एबे अधिक 30% अशोधित तैल जोगाइब रूसिया सरकार, जहा द्वारा भारत रे आउ पेट्रोल डीजेल अभाव रहिबो नाही बोली केंद्र सरकार सूचना देइचंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन रे सारा विश्व रे इतिहास रचिब भारत, कारण बिना पायलट रे भारत रे उड़िबो युद्ध विमान। सेबड़े एआई टेक्नोलोजी माध्यम रे उड़ा जीव युद्ध विमान। परवर्ती खबर ओडिशा रे सेप्टेम्बर मास रे विधानसभार अधिवेशन आरंभ हबो। सेप्टेम्बर 22 तारीख रु विधानसभा आरंभ हुई अक्टोबर 3 तारीख पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डाकिले गुरुत्वपूर्ण बैठक, देश रे बढ़िला स्वाइन फ्लू चिंता। दिल्ली रे 2308 जन स्वाइन फ्लू रे आक्रांत होइचंती। परवर्ती खबर चीन एवं अमेरिका मनमुखी कार्य करि पारिबे नाही। भारत प्रति दुई देश कौनसी मनमुखी कार्य करि पारिबे नाही बोली विश्व बैंक देला अमेरिका को चेतावनी। परवर्ती खबर भारतीय वायुसेना को आहुरी शक्तिशाली कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान सीमा निकट रे गर्जिब
ଆମେରିକୀୟ ଲଢୁଆ ବିମାନ F-35 ସେଭଳି ଆମେରିକା ଠାରୁ ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ସହ କଲେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଆଜକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ କୌଣସି ପରିବାର 50 କିଲୋ ପିଆଜ ଏକାଥରକେ କିଣିଲେ ଉଠାଇ ନବ ପୋଲିସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 60 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ପିଆଜ କିଲୋ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଥରକେ 50 କେଜି ପିଆଜ କିଣିବ, ପୋଲିସ ପଚାରିବ, ଥାନାକୁ ନବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିବ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଟଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ଚିଟଫଣ୍ଡକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଜି ସାହାରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଟଙ୍କା 10,000 ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଝଟକା। ଡକୁମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ନବୀକରଣ ନ କଲେ ଆପେ ଆପେ ଆରସି କାର୍ଡ ବାତିଲ ହବ। କବାଡ଼ିଆକୁ ଚାଲିଯିବ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ ନାହିଁ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ସରକାର ଜବତ କରିବେ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଡ଼ିବ ସାଟେଲାଇଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ଦବ ନାହିଁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ପାକିସ୍ତାନର ସାଥ ଦେବା ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଗାଈ ଜଗିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ସାର ଦିଦିଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଦେଲେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଭଳି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ଗାଈ କୁକୁର ଜଗିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ବଦଳାଇବାର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଛ ଖାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଏଭଳି କହି କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ 1,20,000 ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହବ ବେରୋଜଗାରୀ ମୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଆମାଜନ, ସ୍ୱିଗି, ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ। ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ହବନି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାଣ୍ଡ ପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଣିକି ସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ହବ ର୍ୟାଣ୍ଡମ ଡ୍ରଗ ଟେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଯୁବ ଚେହେରା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଏବେ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ଡିଏପି ସାର କଳା ବଜାରୀ କଲେ ହବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଳା ବଜାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଯିବେ ଜେଲ୍। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2,40,000
676 ଟନ ସାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ୟୁରିଆ ଓ ଡିଏପି ସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 2ଟି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, NPCI କ୍ଲିୟର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଝାରସୁଗୁଡାରେ 5 ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗଲାଣି 29 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ପାଟ ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶକୁ ଆମେରିକା ଦେଲା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କହିଲା, ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିବ 500% ଟାରିଫ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 4 ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆସିବ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ପାଖାପାଖି 1,35,000 ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର 42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂଆରେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2,000 ମିଳିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଯାଇଛି ଗତ ବର୍ଷ ସେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଫୁଲିଲା ନଦୀ। ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟାରେ 21ଟି ବ୍ଲକ ହେଲା ପ୍ରଭାବିତ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏସିଡ୍ ଓ ଅଗ୍ନି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଜୀବନ। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରୁଡ଼ି ନୁହେଁ 4 ଥର ବନ୍ୟା। ଉଜଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଏବେ ବିହନ ଚିନ୍ତା। ଏଥର ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଧାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା। ଯାହାଦ୍ୱାରା 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ମା ଓ ଛୁଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ।
एभली घटना देखिबाकु मिलिछि अनुगुल जिला पाललहड़ा ब्लॉक नगीरा पंचायत रे आधुनिक स्वास्थ्य सेवा जुगरे मध्य रास्ता अभावरू एठाकर लोक माने एभली दुर्दशा भोगुचंती कारण नम गाँ को नाही पक्का रास्ता गाँ को जाई पारुनी एम्बुलेंस तेणु 2 किलोमीटर सबु रोगी को खटियारे बुहा होउछि। गोटे पटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ग्रामांचल रे पक्का रास्ता निर्माण करिबा पई हजार हजार कोटी टंका खर्च करूचंती। एही टंका को अधारू हरिलुट करा जाउछि लोकन को मिलुनी मौलिक सुविधा गाँ को नाही पक्का रास्ता। परवर्ती खबर सरकार परे सरकार बदलुछि किंतु बदलुनी लोकन को भाग्य लोकन को मिलुनी विशुद्ध पानीय जल वर्षा दिने चुआ पानी पी दिन काटुचंती ग्रामवासी। डबल इंजिन सरकार विकासर विकल चित्र उपरे प्रश्न उठाइले साधारण जनता। गोटे पटे ओडिशा को विकसित राज्य करिबा पई हजार हजार कोटी टंका बाहर राज्यरू ऋण आणुचंती ओडिशा सरकार। एही टंका को राजनेता माने मिसी मिली हरिलुट करूचंती। विभिन्न ग्रामांचल रे मिली पारुनी विशुद्ध पानीय जल। एभली घटना देखिबाकु मिलिछि मालकानगिरी जिलार उपांत अंचल रे। उपांत अंचलर ग्राम रे लोकंकु पाइप जोगे विशुद्ध पानीय जल मिलुनी जहा द्वारा लोक माने चुआ पानी पी दिन काटुचंती। परवर्ती खबर मोते जेते माठुचु माठ मु सेही दर पड़ा काठ। मुख्यमंत्री मोहन माझीको निज जिले रे बाट हुडुची विकास नाही पक्का रास्ता। सेबड़े केन्दुझर जिला हाटडीह ब्लॉक रो अनेक पंचायत को संजोग करुथिबा मरई गाँ बलिपुर नदी बंध रास्तार दुरवस्था एबे अंचलवासी गुरुतर समस्या पलटिछि। रास्ता निर्माण पाई बड़ अनुदान टंका घोषणा होइथिले मध्य एजाए टेंडर प्रक्रिया आगको बाहरु नथिबारु लोक मानकु मिलुनी विशुद्ध। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को कड़ा टार्गेट कले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक कारण त्रुटिपूर्ण बही रे होउची पाठ पढ़ा आगको परीक्षा 3.5 मास पर भी मिलिनी नुआ बही किभली परीक्षा देबे स्कूल छात्र छात्री। परवर्ती खबर शेष रे हार मानि गले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धारणरू हटिले आशायी शिक्षक संघ। शिक्षकों दाबी मानिले मोहन सरकार जहा द्वारा भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे चलीथिबा ओडिशा ऑल शिक्षक संघर आंदोलन प्रत्याहृत होइछि। परवर्ती खबर राहुल गांधी को ऊपर रागिले शंकराचार्य देले सीधा चेतावनी। शंकराचार्य कहिसंती जे मनुस्मृति एवं सनातन सांस्कृतिक चिंताधारा उपरे राहुल गांधी एभली बयान देई पारिबे नाही। परवर्ती खबर रुहंतु सावधान नचेत आपणकर बैंक खातारू कटिजीव सबु टंका। राखी पूर्णिमा रे महिला मानकू टार्गेट करूचंती साइबर लुटेरा। गोटे पटे राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अन्य पटे साइबर ठक माने महिला मानकू एबे अजଣା लिंक पठाउचंती कॉल करी कहउचंती आपण को जदी सुभद्रा टंका मिलिबा पई चाहुचंती तेबे आपण को पाखकू गोटिए ओटीपी जीव सेही ओटीपी को दियंतु जहा द्वारा महिला माने टंका लोभरे ओटीपी देई दउचंती। कटकर 8 जण महिला बैंक खातारू साइबर ठक माने 60,000 रु अधिक टंका हरिलुट करिचंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे कमुनी दादन संख्या दादन खटिबा पाई जाई 8 मास हैला निखोज अछंती। पुअर फेरिबा बाट चाहिचंती वृद्ध माँ। ओडिशा रे थमुनी दादन दुख दारिद्र्य ताड़ना रे परिवार पोषण पाई दादन खटिबा पाई बाहरी थिले पुओ हेले 7 मास हैला घर को फेरी नाहांती। बलांगीर जिला तुरेकेला ब्लॉक कंदेई गाँव रु आसीची एभली घटना। गोटे बड़े मुख्यमंत्री मोहन माझी सरकार निर्वाचन पूर्व कहूथिले ओडिशा को बीजेपी सरकार आसिले दादन मुक्त हब राज्य। ओडिशार लोक माने ओडिशा रे काम पाइबे किंतु प्रकृत रे लोक मानुकु एबे ओडिशा रे काम मिलु नथिबारु बाहर राज्य रे जाई दादन खटुचंती ओडिशार लोक।